Yai saderengipun paring dawuh niki wonten nyuwun donga lantaran niki sedaya niki dipun paringi waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum layakuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Pasar Lasem bersolawat, yang saya banggakan, Bapak Ibu warga masyarakat Lasem rahimakumullah. Tuku sayur rasem bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Lasem yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Siang hari ini cuacanya panas, tapi lihat ibu-ibu rasanya adem. Tapi bohong. Tentunya rasa adem ini berangkat dari rasa cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita sama-sama merasakan jatuh cinta. Ingat, jatuh cinta itu tandanya adalah bahagia. Karena kalau gelisah namanya jatuh tempo. Betul Pak? Nah, maka Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini saya bersyukur saya bisa hadir di pasar. Saya ingat betul dengan satu sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Sebaik-baik tempat, sebaik-baik negeri yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjidnya, dan tempat dalam sebuah negeri yang paling dibenci oleh Allah itu pasarnya. Lah ini mau saya sampaikan, kenapa kok pasar? Lucunya, kalau memang tempat pasar dianggap buruk, kenapa masih ada pengajian? Artinya saya ingin menyampaikan hadis ini supaya kita tidak salah pemahaman. Kenapa tempat yang dikatakan paling baik itu masjid, yang paling buruk itu pasar? Buktinya masuk masjid ada sholat tahiyatul masjid, masuk pasar nggak ada sholat tahiyatul pasar. Saya punya prinsip, jangankan cuman pasar, lokalisasi klub malam, karaoke yang sekarang lagunya lagi trending, Mangkupurel. Loh, langsung hafal toh. Ngelodok nggih. Itu lagunya siapa? Kalau kamu tanya sama saya jawab. Kamu nanya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya punya prinsip,
Sebaik-baiknya tempat itu ada buruknya, tapi seburuk-buruknya tempat harus ada baiknya. Masjid dikatakan sebagai tempat yang paling baik, tapi faktanya banyak sandal hilang, betul? Artinya yang ada maling itu tidak hanya pasarnya, tapi juga ada masjidnya. Makanya kemudian kalau Kanjeng Sunan Derajat di Lamongan itu beliau mengatakan apa? Wene ono ageman marang wong Buddha, wene ono tongkat marang wong buta. Apa Gus Miftah pakai tongkat berarti buta? Iya mungkin. Makanya saya pakai kacamata hitam. Supaya apa? Kalau ngelirik janda tidak kelihatan. Ada janda di sini? Banyak. Kata. Biasanya janda itu sudah tua, jilbabnya pink. Nah itu janda biasanya. Nah. Oh pas Pak ya. Kenapa janda lebih suka walaupun sudah tua suka pakai jilbab pink? Karena pengen menampakkan kemayunya. Makanya kalau bapak lihat ibu-ibu semuanya kipas-kipas itu bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Nah, hadis yang tadi saya bacakan, ahabul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Ini seolah-olah bertentangan dengan ayat yang pertama tadi saya baca. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 20, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum layakuluna ta'am wa yamsuna fil aswaq. Artinya apa? Kami tidak mengutus sebelummu para rasul, melainkan sesungguhnya mereka sungguh memakan makanan seperti kalian dan berjalan di pasar. Kalau memang pasar itu dikatakan sebagai tempat yang paling buruk, kenapa Nabi Muhammad juga main ke pasar? Bahkan Bapak Ibu mohon maaf, 9 dari jalan rezeki itu adalah perdagangan. Artinya apa? Sebenarnya berdagang itu profesi yang mulia. Tapi kenapa kemudian masjid dikatakan paling baik? Masjid dikatakan paling baik bukan karena fisik bangunannya, tapi aktivitas ketaatan yang ada di dalamnya. Kenapa masjid dikatakan paling baik? Karena di dalamnya ada pengabdian, karena di dalamnya ada sholat, karena di dalamnya ada pendidikan, karena di dalamnya ada ketaatan. Sekarang pertanyaannya, kenapa pasar dikatakan tempat paling buruk? Karena di pasar, mohon maaf, bukan buruk pasarnya, tetapi banyak perilaku pedagangnya yang buruk. Apa perilakunya? Tipu menipu, ngapusi, ngurangi timbangan. Ada yang seperti itu? Aktivitas riba, bank pelecet, pinjaman online. Ada yang seperti itu? Artinya berarti buruknya pasar itu bukan karena tempatnya, tetapi karena perilakunya yang menyimpang. Betul? Makanya saya berhusnudon, jangan-jangan pasar Lasem dibuat pengajian supaya ngandani menungso-menungso sing model ngoten niku. Nggih napa mboten? Kalau kemudian dikatakan pasar yang paling buruk, mohon maaf, Kanjeng Nabi itu juga pedagang. Makanya umur 25 tahun Kanjeng Nabi sudah menjadi miliarder. Cah sakmene sing umurnya 20 tahun sapa li? Ya, yang ini umurnya 25 tahun siapa? Wes 20 tahun. Mosok raimu tua banget nih. Bapak umurnya berapa Pak? 60. 60. Ya 3 tahun lagi Pak lah. 3 tahun lagi sama dengan Kanjeng Nabi. Saya tidak mengatakan mati loh Pak. 3 tahun lagi. Gayanya melu-melu nganggo kacamata ireng Pak. Malah kayak tukang las. Kalau aku pakai kacamata hitam kan aku ganteng.
langsung dicopot. Lah kowe ora kaya tukang las kok, kaya tukang pijet. Jadi nyuwun sewu. Kalau kemudian posisi kita sebagai pedagang di pasar, tentunya yang kita contoh adalah ketika Nabi Muhammad menjadi seorang pedagang. Makanya mohon izin Bapak Ibu, kiai itu tugasnya tidak untuk dicontoh. Tapi tugasnya kiai itu apa? Ngajak umat untuk mencontoh Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi itu sebagian besar hidupnya juga dihabiskan sebagai pedagang. Kanjeng Nabi itu jadi nabi hanya 23 tahun. Dari usia 40 tahun sampai 63 tahun. Tapi Kanjeng Nabi jadi pedagang berapa tahun, Bu? 25 tahun. Berarti apa? Kanjeng Nabi lebih lama jadi pedagangnya dibandingkan jadi nabinya. Makanya mohon maaf, idealnya kiai itu Pak, kiai itu idealnya kaya dulu baru jadi kiai. Contohnya siapa yang kaya baru jadi kiai? Mbah Maksum Lasem itu dulu kaya baru jadi kiai. Jadi pejabat juga sama Pak, idealnya kaya dulu baru jadi pejabat, bukan jadi pejabat baru kaya. Setyo Budi rungokno kupingmu. Cocok ya, cocok. Kok kayaknya kamu benci banget sama Pak Budi? Jadi kila wakola, Mbah Yai Maksum itu sebelum jadi kiai, itu sudah kaya. Sudah menjadi pedagang yang sukses. Uangnya banyak, baru diperintahkan oleh kiainya untuk madeg pondok pesantren. Lah, makanya saya itu bersyukur. Bersyukurnya di mana? Sebelum saya dikenal orang, saya sudah lumayan kaya, Pak. Aku wis duwe duit padake. Dulu Pak ceritanya, pas saya mau bangun masjid sama bangun rumah, rencana saya pengen bangun masjid dulu Bu, tapi sama bapak saya ditegur. Bapak saya itu orang Ponorogo tapi tinggal di Lampung, makanya saya lahirnya di Lampung. Miftah Maulana Habibur Rahman, anak dari Bapak Kiai Muhammad Muradi, punya bapak lagi namanya Muhammad Usman, punya bapak namanya Muhammad Boniran, punya bapak Kiai Jalal Iman, punya bapak Kiai Karyonawi, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak Kiai Ilyas, punya bapak Muhammad Besari. Saya sampai Muhammad Besari nomor 9. Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Pangeran Demang II. Pangeran Demang II punya bapak namanya Pangeran Demang I. Punya bapak namanya Susuhunan Wirasmoro. Punya bapak namanya Panembahan Praworo. Punya bapak namanya Sultan Trenggono. Punya bapak namanya Raden Patah. Punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Oh. Jadi kalau dari Prabu Brawijaya saya urutan 18. Walaupun saya jarang ngomong nasab, karena nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Jadi laku randu nasab apik santai weli. Kelawan hadrohmu, solawatmu bendino, muga-muga anak putumu dadi wong gede kabeh. Tenan nih. Laku takoni karo calon mertuamu, nak pekerjaanmu apa? Penerbang. Pesawat apa? Hadroh Airline. Insya Allah besok Gus Miftah mlebu surga sing awal bocah-bocah hadroh. Neng ya kuwi aku ning surga kalon karo bidadari awakmu hadroan tok. Orang bidadari, Mbak. Nah, lumayan loh nyawang kiai kelon lah. Langsung sing kae mesti bengok, wah Gus Miftah manuke gede. Gak kurumen dah cah iki. Kowe aja kuru-kuri lho. Kamu makannya banyak enggak? Oh, kalau makannya banyak tetap kurus itu dua kemungkinan, Nak. Anugerah atau azab. Ketahui azab ya. Anak kayak lemu, ning aja lemu-lemu kayak kowe.
Nang rumah sakit Jogja ana penelitian le, lawang lanang wetenge gede biasane manuke cilik. Lah. Paling dibuka isine mung kaya pentil. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah, zaman saya mau bangun masjid dulu, bapak saya bilang begini sama saya. Le, aja bangun masjid dhisik. Lah napa, Bah? Kowe banguno omah dhisik. Kula kaget, Pak. Kenapa justru bapak saya merintah saya untuk bangun rumah baru masjid? Ternyata alasannya sederhana, Le. Kalau saya bangun masjid baru bangun rumah itu berpotensi jadi fitnah. Fitnahnya apa? Gara-gara bangun masjid Miftah oleh turan semen iso nggih bangun omah. Tapi kalau saya bangun omah dulu baru masjid, orang gak akan curiga. Oh, lumrah Miftah kewis duwe omah kok baru bangun masjid. Mila kula mbiyen omah kula dadekke sing apik dhisik baru gawe pondok. Orang gawe pondok dhisik baru gawe omah. Karena pikirannya waktu itu adalah kalau saya bangun pondok baru bangun rumah, orang akan mengatakan Miftah itu memanfaatkan pondok untuk kepentingan pribadi bisa bangun rumah. Ngono le. Padha aku mbiyen dilamar karo kiai gede dipek mantu, aku nolak. Le, kowe tapek dadi mantuku yo, aku moh le. Soalnya aku khawatir, lah mara tuwaku wong gede, begitu aku gede, orang akan mengatakan, lumrah Miftah kae dadi wong gede, wong duwe mara tuwa gede. Tapi lah kula ora iso gede, wong bakal ngrasani gobloke Miftah, mara tuwane gede kok mantune ora iso gede. Mila zaman niku kula ndonga, ya Allah kula golek maratuwa sing biasa-biasa mawon, bila perlu sing gampang tak apusi. Amin. Dan kabul, Pak. Maratuwaku gampang tak apusi. Wong kula kelingan maratuwa kula takon, kowe wani nglamar anakku, kelebihanmu apa, Le? Kula jawab, Pak, kelebihan kula hanya satu, kekurangan saya juga hanya satu. Kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu apa? Enggak punya kelebihan. Modar aku ngono. Bulet, Pak. Wong uripku yo bulet tok, Pak. Nah, maksud kula napa? Ibu bapak, jadikan wasilah perdagangan ini menggapai ridho Allah. Caranya bagaimana? Berdagang ala Rasulullah. Jadi jenengan ra usah isen dadi pedagang. Jangan kemudian ketika pasar dikatakan sebagai tempat terburuk, jenengan isen dadi bakul. Sing kudu isen niku pedagang sing gaweane ngapusi. Nggih napa mboten, Bu? Pedagang sing goroh, sing seneng ngurangi timbangan, sing barang bosok diarani api. Tak wene contoh ilustrasi sing paling gampang. Oh ning kono ya ana wong to. Apa, Bu? Berdiri? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Saya itu baru masa penyembuhan habis sakit, Bu, malah kon ngadeg. Sebentar lagi, Bu, ya. Butuh persiapan. Nanti insya Allah saya berdiri tepat jam 7 malam ya. Tadi malam saja saya masih sakit. Nah, ini alhamdulillah merodok mulai sehat. Apa, Bu? Kowe ki infak mong 1000 cerewet ngatur-ngatur. Kalau ceritani supaya luwih hati-hati jadi pedagang. Ono cerita, Pak. Jenengan Pak sinten namine? Kalunge ya Allah. Ketoke jimat sangka Samsudin niki tadi. Tenang. Pak sinten namine? Mahmud Abbas. Mahmud Abbas. Mahmud Abbas. Mamah muda anak baru satu.
Ana cerita li, tak ceritani. Kula bar cerita niki tak dongake muga-muga pedagang pasar Lasem selamat kabeh. Amin. Ana cerita. Enten kiai niku satu saat beliau meninggal dunia. Tangga teparo para jamaah santri kabeh ngrasani mesti kiai iki mlebu surga. Soale napa? Amale akeh. Jamaahe akeh. Santrine akeh. Bojone kalau tadi kelingan ngaji teng kafe Bali 2 bulan yang lalu. Ono purel janda tanya sama saya begini, "Bah, apa hukumnya mencintai suami orang?" Iya. Apa Bu? Sound sistemnya kobong. Soundnya kobong. Ya maklum sound murahan. Son, konslet kalau son. Itulah Mas, bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati oke kita wujudi. Cewek diragati oke diuntal kancane. Iso dandani ra kuwi. Mas mbok kipase jok ke didik Mas, panas banget Mas. Ya sambil nunggu nison sholawatan di sele ya. Ya. Enggak sholawatan riyen go. Shollu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu pasar ngersake lagu napa? Joko Kendil. Cek. Ayo le selawatan le. Karo ndandani son ke. Muga-muga tukang sone kesetrum le. Ora. Penaman. Ya ben rapana selawatan riyen sing semangat kagem Kanjeng Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Muga-muga kanthi selawat pasar Lasem berkah. Amin. Ayo le permintaan mereka le. Joko tingkir. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli Salatullah, salamullah
bersih terjaga, sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati, mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, beli asam di tengah kota, mari ngaji dan bersolawat, dari Lasem untuk Indonesia, dari Lasem untuk Indonesia. Salatullah salamullah ala Rasulullah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Makan kacang pakai nasi, jangan lupa diisi kentang. Ayo jualan hilangkan gengsi, gengsi hilang order pun datang, gengsi hilang order pun datang. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Beli beras campur talas, jalan ke pasar hari Selasa, kerja keras pasti dibalas, semoga sukses sepanjang masa, semoga sukses sepanjang masa. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Sego berkat rasane nikmat,
Sego gandum sayure asem, beda fatayat karo muslimat, fatayat parfum muslimat balsem. Pak Mahmud Abbas minta syair. Kowe ngapa meneh? Oh, apa bedane? Ngapa? Oh, enggak kopi panas. Apa promosi? Acara ini disponsori oleh Mbah Wolasem. Endi wonge Mbah Woi? Wah. Oh, ya Allah lemune. Saawak kok weteng kabeh to yo. Pasar Lasem ngundang Gus Miftah, Pak Abbas lumayan gagah. Ana gajah adus ning beli, najan gagah manuke. Endi kok ilang wong iki mau? Endi to wong iki? Mas. Endi to? Kopi sing panas rasa nggo gula. Ibu-ibu belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Iya. Karena cinta itu seperti kopi, soal rasa bukan soal kata. Gus Miftah harus ngopi. Karena hidup butuh inspirasi bukan halusinasi. Iya. No. Wong wedok ki pengen ayu rasa putih-putih. Ingat cantik syaratnya tidak harus putih tapi harus cewek, betul? Ora kaya raimu yu. Kowe iki jane rai apa papan karambol? Coba kula wacake Saraya An-Nawawi ala Sahih Muslim yang berkaitan kali pasar niku. Napa kok pasar diarani nggon sing elek? Lah napa masjid diarani wong apik? Niki kula wacake jenengan simak, lah mungkin dibahas piye carane urip ning pasar, rezekine iso oke, keluargane iso bener, kabeh iso munggah kaji. Amin. Kula niku cita-citane mung siji, pengen kaya Mbah Maimun, ben taun munggah kaji. Alhamdulillah sampai hari ini masih terlaksana. Moga-moga seterusnya. Maka Bapak Ibu Pasar Lasem tak dongake. Mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk haji dan umroh. Urung rampung cangkem. Wih ngapa meneh? Mbok golek cangkir liyane to, Cuk. Jan. Bang cincin ada mesti tak dene. Degane mung siji sedotane telu iki maksude apa? Oh gelarutan. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ahabul biladi ilallahi masajiduha li'annaha buyutut ta'at wa asasuha ala taqwa wa abghadul biladi ilallahi aswaquha li'annaha mahalul ghish wal khida' wal riba wal aimanil kadibah wa ikhlafil wa'di wal i'radi an dzikrillah wa ghairi dzalika mimma fi makna. Niki dijelaskan teng mriki kali Imam Nawawi. Napa masjid diarani nggon sing paling apik, pasar diarani nggon sing paling elek. Niki disimak. Jenengan dadi wong pasar ora usah tersinggung. Kalau saya memahami bahwa ini mafhum mukhalafahnya, bagaimana orang Lasem tertantang menjadikan Lasem sebagai pasar terbaik. Amin. Golak pasare apik tak ngomong Pak Ganjar wargamu ke apik pasare. Sapa ketuane? Abbas. Piye Gus? Manuke cilik. Abbas maneh. Kita doakan Pak Abbas panjang umur. Amin. Dadi wong sak donya mati Pak Abbas urip dhewe. Amin. Sapa sing mendem, Mbah? Ya wis lak dongake panjang umur ra gelem dongake Pak Abbas mlebu surga dhisik dhewe. Amin.
mangkat bar salat ngasar. Amin. Kalungmu iki lho ya Allah. Iki kalungnya ana jimate ra Pak Abbas? Oh mboten nenten. Lah tangga kula niku sing biasa nganggo kalung biasane kirik. Kirik mlebu surga. Oh, kirik mlebu surga ya. Kirike Ashabul Kahfi. Caca hadro ngerti ra le bedane kirik ning Amerika karo kirik ning Indonesia? Beda le. Kalau di Amerika anjing seperti teman. Kalau di Indonesia teman seperti kowe ngerti biologi ra? Hewan pemakan tumbuhan namanya apa? Herbivora. Pemakan daging namanya karnivora. Pemakan segalanya namanya pemakan segalanya omnivora. Kalau teman makan teman namanya asubora. Jadilah ibu-ibu diapusi kancane dhewe niku biasa mawon. Wong Kanjeng Nabi mawon kata sing ngapusi kancane dhewe. Kayak Abdullah bin Ubay welak ngakune muslim. Tapi kalau di belakang Kanjeng Nabi menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Akhirnya mati dalam keadaan munafik. Hati-hati kan wong munafik. Ya karo bocah-bocah iki lho, tuku bawang kleru merica. Wis kepajut sayang ditikung karo kanca. Kowe meneh. Oh, teko ngomong lho kaget aku. Nyuwun sewu Gus ngono lho. Kan aku kaget. Jenengmu sapa? Jeneng apik banget le. Azizun Naim. Tapi wajahnya tidak seindah namanya. Makasih Mas Aziz. Aziz ki artinya apa Jal? Perkasa. Wonge kok ingah-ingih. Mas Aziz pun gadah bojo. Oh. Muga-muga mulai pengajian Aziz bojone meteng meneh. Kita nikmati kopinya Mbah Wo. Jangan nak gawe kopi aja klepret-klepret iki to Jis ini lho. Sing rapi lho. Pas melambat tumpah, ora ini mosok kopine klepret-klepret kaya Aziz. Niki donga sing biasa kula waca sing diijazahke guru kula. Lah kula ngombe kopi, ngombe banyu putih men dadi obat, diwaca bareng-bareng. Jadi ibu-ibu lak mangkat teng pasar nggo banyu putih, dibuka donga iki niki. Sing nggo banyu putih mang buka, diwaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadal ma syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadal ma syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Niku artine ya Allah mugi panjenengan dadosaken toya menika dados obat kagem pinten-pinten penyakit, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Niku anake mangkat sekolah gawake banyu jenengan meres santen macake sing bakul santen bakul kelapa diwacake niku men dadi obat. Umpama waktune rada longgar bar maca donga niku diwacake Fatihah. Al-Fatihatu liman quri'at lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Fatihah niku ampuh ana kopi panas wacake Fatihah ping 100 langsung adem. Loh, lah ya heeh ta. Heeh tenan. Niku ibu-ibu anake mangkat sekolah wacake niku, meres santen wacake niku. Insyaallah dadi obat. Amin. Ngono Pak. Jeneng diwacake niku men dadi pejabat ora korupsi ya. Amin. Qauluhu ahabul bilad ilallahi masajidua. Kenapa dikatakan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid? Jawabannya niki. Li'annaha buyutut ta'ah. Karena masjid merupakan tempat ketaatan. Mila jenengan persani. Wong mlebu masjid niku mesti pingine ibadah. Inginnya etikaf. Inginnya sholat. Berarti nopo? Sak sibuk-sibuke wong pasar Lasem nyuwun sewu wancine adan teko tulung aktivitasnya ditinggal. Bapak Ibu kula cerita
Beberapa kali saya umroh, saya haji niku nyuwun sewu. Saya sering datang ke pedagang-pedagang di daerah Madinah. Pokoknya tak dongake jenengan kabeh iso mangkat ziarah Makkah Madinah. Amin. Urung duwe duit pokoknya amin dhisik. Pokoknya lan jenengan duwe duit minimal 100.000 mang tabung ning bank. Niate buka tabungan haji. Begitu jenengan bayar 100.000, jenengan pun pikantuk buku tabungan haji. Rupane ijo, ono tulisane labaik Allahumma labaik, ono gambare unta. Lumayan, bayar 100.000 nyawang gambar unta. Mungkin ben bulan jenengan tabung minimal 100.000, 100.000. Umpamane kaya Azizun Naim niki wau. Delala urung lunas, urung iso mangkat, ajis wis mati. Ora apa-apa jis. Sing dipersani karo Allah bukan berangkat hajinya, tapi niat dan prosesnya. Begitu mati, ajis takoni karo Munkar Nakir. Man rabbuka? Ajis langsung jawab, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Giebuk cangkemmu jis. Jawaban, Ajis, kowe salat? Nggih Gusti, kula salat. Ajis, kowe poso? Kula poso. Ajis, kowe ngaji? Gaweke kopi. Ajis, sedekah? 1000. Terakhir Ajis takoni, Azizun Naim, kamu berangkat haji apa enggak? Jawaban Ajis, boten malaikat. Malaikat lah mesti takon, lah ngapa kowe ora mangkat kaji? Jawaban Ajis, ya salahmu malaikat, ngapa urung mangkat kok wis mau pateni? Aman. Nah, sing salah sing jabet ta? Leh. Cah cilik pecine NU. Sing pecine NU tak dongake mlebu surga. Pecine. Niki rahasia hebatnya orang Madinah. Moga-moga wong Pasar Lasem ketularan akhlak tiyang Madinah. Setiap kali adzan dikumandangkan jenengan persani, bakul-bakul, toko, pedagang, hotel, apapun aktivitas semuanya mandek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong Madinah niku kabeh mandek, sing dodolan tutup, sing duwe toko tutup, hotel tutup. Lah, kula iseng takon kali wong Madinah. Pak, kenapa setiap kali mendengar adzan semuanya tutup? Apa jawaban orang Madinah? Kami malu ketika ada panggilan Allah melalui suara adzan, suara muadzin, kami masih melakukan aktivitas-aktivitas dunia. Maka kami tinggalkan semua perdagangan. Untuk apa? Untuk mendatangi suara adzan, untuk mendapatkan ridhonya Allah, rahmatnya Allah. Niku sing bedake wong Madinah kali tiyang Pasar Lasem. Wancine dodol rame, pembeline akeh, krungu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu Pasar Lasem jawabannya nopo? Adzan meneh. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Kae lho, wis tuwa jilbabe pink, menjijikkan yuyu. Sing jilbabe ijo insyaallah luweh parah. Le tak kandhani le, kowe sulak ning Mekah karo ning Madinah le. Senajan to Mekah kuwi ana Masjidil Haram, Madinah ana makame Kanjeng Nabi. Lan jenengan tindak teng Mekah kali teng Madinah. Sing wis tau mangkat kaji napa umroh kula takoni. Kira-kira jenengan luweh ayem teng Mekah napa teng Madinah? Jawabane mesti Madinah. Akhlake wong Madinah ku api-api lho. Wong Madinah ku wonge nyuwun sewu, nyenengke, grapyak, maka namanya Madinah Madani. Kanjeng Nabi lahir di Mekah dikuyo-kuyo ning Mekah. Kanjeng Nabi dereng dugi Madinah, orang Madinah sudah banyak yang beragama Islam. Makanya begitu Kanjeng Nabi teko disambut dengan luar biasa. Tola al-badru alaina. Lah, kula niku nyriteni, wong-wong Madinah niku saben adzan kalimat pertama Allahu Akbar, wong tuku niku langsung ditolak. Mas, nanti dulu ya. Nunggu selesai adzan. Nunggu selesai sholat baru kami buka lagi.
Itulah yang dimaksud dengan firman Allah dalam hadis qudsi, idza ahabba abdi liqai fa ahbabtu liqa'ahu. Ketika seorang hamba cinta ketemu dengan aku cinta ketemu dengan hambaku. Wa idza kariha liqai fa karihtu liqa'ahu. Dan barang siapa benci ketemu dengan aku benci ketemu dengan hambaku. Wong Pasar Ngasem tak kandani. Ya wis aku ngadeg ora apa-apa. Demi sebelah sana. Mwah. Ya Allah rondone. Aku ki nembe arepe mari tengeng kon ngene tengeng meneh gulu guyu. Milo lak pengajian ki urun men lu gue ning ngarep. Wong kan sanggon-gon pengajian ku undang-undangnya apa le? An-nadru ila wajil alim bahwa ibadah. Nyawang raine kiai kuwi ngibadah. Kowe ngapa meneh? Ngatur ya cah iki. Wis santet rasa ngajeng lho kowe. Lah ngatur si Abbas ini. Tapi saya yakin Pak Abbas ini orang baik, betul? Saya berwasiat kepada Bapak Ibu Pasar Ngasem, tolong Pak Abbas jangan dikubur sebelum mati. Ini sing tindak pondok sapa Pak Abbas? Oh jenengan tindak pondok napa? Oh sing entek kesego ning pondoke kowe berarti. Matur nuwun Pak Abbas sih. Dadi nyuwun sewu. Li'annaha buyutut ta'ah. Karena masjid itu adalah merupakan rumah ketaatan. Lah, berarti nopo? Aktivitas wong Pasar Lasem kudu diimbangi karo tindake ke masjid. Itulah kemudian manifestasi dari firman Allah, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tangsa nasibaka minat dunya. Akhirate kecanda, dunyane ya kecanda. Maka nyuwun sewu, saya seringkali protes dengan para dai yang berbicara tentang zuhud. Seolah-olah pemahaman zuhud niku napa? Tarkud dunya li ajlil akhirah. Meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat. Niku salah. Ora perlu dadi pedagang, sing penting akhirate api, uripe selamat. Lah kula nyuwun sewu. Rugi donya ora dadi apa-apa, sing penting akhirate mulya. Donya sing ketok mata mawon, uripmu rekoso, piye sesuk ning kono. Lah kula tak walik, ya Allah, uang itu memang tidak dibawa mati ya Allah. Tapi kalau nggak ada uang, serasa mau mati ya Allah. Nggih napa mboten? Mila butuh dagang. Lah artinya apa? Butuh keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Mila Kanjeng Nabi sebelum jadi Nabi sudah menjadi pedagang 25 tahun. Umur selawe tahun nih Kanjeng Nabi sugih. Kowe sing lemu umurmu piro? Loh, umure ya lali lho. Oh 28, wis rabi apa durung? Oh. Lah umur 28 tahun urung rabi berarti bid'ah ora li? Bid'ah wong ora padha karo Kanjeng Nabi. Mila Kanjeng Nabi niku umur selawe tahun wis sugih. Soalnya beliau mulai berdagang dari usia belasan tahun. Mila jenengan nyuwun sewu, duwe medsos. Jangan malu untuk berdagang. Gus Miftah ya dodol. Dodol napa? Dodol parfum. Saya punya brand parfum namanya The Ghost. Loh, parfum kula namanya The Ghost. Lah santriku oke Pak Abbas. Santriku gratis sih. Kowe moro ya ora nggawa beras kok. Malah njaluk mangan kok. Mila kula dodolan. Ajis. Jis, lah pengen tuku parfum kuwi nih Andre kuwi. Tuku Jis. Ora gaweke kopi pahit sangit.
Bu, jangan malu jadi pedagang. Jangan malu posting jualanmu. Jangan malu posting daganganmu. Ora saisin. Kanjeng Nabi sugih. Sampai sugih Kanjeng Nabi nyuwun sewu, usia 25 tahun beliau sudah menjadi miliarder. Loh, sampai sugih Kanjeng Nabi ndonga niki. Mang terokke dongane Kanjeng Nabi. Kersa napa mboten? Sing jawab kersa kuwi goblok, kudune purun. Kowe salah. Kersa ki dienggo wong liya, lak dienggo awake dhewe purun. Sing jenenge basa ki mbahasake wong liya ora mbahasake awake dhewe. Dadi lak kula takoni, kersa napa mboten, jawabane purun. Kula purun jenengan kersa. Ora salah le cah nom-nom rasa basa. Kaya cah Banser sowan nggonku. Gus, kula sak rencang rawuh teng pondoke Gus Miftah. Kanthi menika kula badhe ngendikan. Selajengipun monggo Gus Miftah matur. Goblok, goblok. Sing bener niku kula rawuh napa kula sowan? Kula sowan jenengan rawuh. Kula matur napa kula ngendikan? Kula matur jenengan ngendikan. Ngono Pak Budi. Kula mangan jenengan dahar. Kula mulih jenengan kondur. Mila wong wedok ki basa karo bojomu, karo bojone kowe. Pak kowe wis mangan? Wis. Lak bojo kula basa kali kula. Beb. Sampun dahar. Mlebu kamar aku ya ngono, bojoku nawani, "Beb, kerotone pun siap." Apa kuwi kroto? Pakan manuk. Ngono kuwi, paham ra kowe? Mila mungkin Pak Abbas Guntur takoni bojone, "Mah, apakah krotonya sampun siap?" Kula aturi dongane Kanjeng Nabi kersa napa mboten? Purun. Terokke bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsurni ma'azumratil masakin. Ya Allah Gusti, saya mohon kepadamu, berikan saya kehidupan yang miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin. Lah, mila rungokno dhisik. Mila Kanjeng Nabi niku ndonga njaluk kere. Wong Kanjeng Nabi mergo Kanjeng Nabi sugih. Lah tiyang pasar lasem ora usah ndonga njaluk kere. Wong rung ndonga mawon wis mandi. Wis kere. Saiki pertanyaane ngene lho, ngopo Kanjeng Nabi kok ndonga njaluk kere? Karena Nabi Muhammad khawatir kalau seumur hidupnya beliau kaya, umat akan melihat kekayaan itu hukumnya wajib. Mila Kanjeng Nabi njaluk kere supaya awake dhewe sing kere niki ora duwe impian berlebihan harus menjadi kaya. Padha karo Kanjeng Sunan Kalijaga ketika dia menjadi pencuri ketemu karo Sunan Bonang. Sunan Kalijaga njaluk emas, karo Sunan Bonang nyuwun sewu napa? Aren didongake dadi emas. Sunan Kalijaga, Raden Said waktu itu mengatakan apa? Ya wis rasa mok teruske, aku percaya karo awakmu. Umpama Sunan Kalijaga niku njuga aren sing dadi emas, sakniki wong pasar lasem kalau punya masalah keuangan mesti ndonga muga-muga arene dadi emas. Mila Kanjeng Nabi nolak. Ngono Pak Polisi. Mila Pak Polisi pangkatnya cilik ora apa-apa, sing penting selamat daripada jenderal dipecat. Duit dari dia ora apa-apa dan sing penting selamat. Senajan to cincinmu rapi kaya cincinku ya ora apa-apa dan. Kuwi batune batu nisan lho kuwi. Kuwi ndek cincin ra? Tak kayak gelem ra? Tak kayak gelem. Regane 100 juta Cuk. Kowe nganggo cincin kowe tanganmu malah abuh. Kowe
Kowe mara teng pondokku lak cincin watu kathah. Kan lor pondok niku kuburan to. Nah, banyak batu kijing. Kalau ki dikritik, Gus, mbok dadi kiai niku sederhana mawon kaya Gus Bahak. Oh, aku seneng banget karo Gus Bahak niku. Gus Bahak niku idola kula. Lah, napa kok Gus Miftah penampilannya mewah, Gus Bahak sederhana? Soalnya lak kula kaya Gus Bahak ya ora pantes. Soalnya kula teng Jakarta niku ngajine karo sapa le? Kalau artis-artis, karo selebritis. Jadi jalan dengan delok. Artis-artis teng Jakarta niku lak rabi sing nasihati sapa? Gus Miftah. Anang Asanti, Gus Miftah. Atta Aurel, Gus Miftah. Dedi Sabrina, Gus Miftah. Ria Ricis, Gus Miftah. Via Valen, Gus Miftah. Yeni Inka, Gus Miftah. Lesti Kejora, ora. Kurang ajar mulane buyar sirene. Pesan kula kali tiang lasem siji ya. Ora usah melu-melu kasus Lesti. Sing nglaporke bojone ya Lesti. Sing dilaporke ya bojone Lesti. Sing nyabut ya Lesti. Ngopo kok jenengan rumangsa diprank? Ya mbon biasa-biasa mawon to. Wong Jawa ki aneh, sing nglakoni adem ayem, sing nonton kakean. Lah kula guyone mung siji ya, Bu. Hikmah dari kasusnya Lesti. Nopo? Jadi perempuan jangan terlalu kurus. Gampang dibanting. Sing lemu langsung tepuk tangan. Iya. Pak Abbas bojomu lemu, Pak Abbas. Wah, lah bojomu lemu nyenengke Pak Abbas. Mau kelone setengah jam sikilmu kram, Pak Abbas. Nah, saniki ngeten mawon, aja ndonga njaluk kere kaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku ndonga njaluk kere soale sugih. Apa yang perlu kita lakukan? Jadi pedagang sebaik-baiknya supaya awake dhewe dadi pedagang sukses, pedagang sugih. Guayane sing ngarep, nganggo seragam batik. Ana tulisane rong lunas. Kayak malah ana tulisannya sing lemu kae lho. NB ndang balekno. Nah, lah pripun carane Al-Qur'an supaya awake dhewe dadi falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dadi pedagang yo pedagang sing sugih. Lah kula critani nih. Selawatan dhisik le. Ayo. Ben ra terlalu seneng karo donya, tak elekke syair babakan wong mati didik. Cadroh tabuh. Kerja li ramongan mangan cangkemmu iki jan. Yo bonus bengok cangkemmu. Kowe njaluk HP miskin. Kenapa? Kacamata buka, aku lungguh kon ngadeg tak turuti. Begitu ngadeg kon buka kacamataku. Gue suwe-suwe sarungnya buka. Memangnya aku cowok apaan? Sorry ya Bu, mataku terlalu indah untuk kamu nikmati. Ibu-ibu ada anggur, ada apel. Ibu-ibu milih anggur apa apel? Anggur. Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Yo, Pak Polisi main selamat, orang kaya Sambo. Kayak tentarane kae. Sing mburi pengen. Kuwi sing seragaman kuwi dibagi. Nangkape po winter mantan copet iki. Napa? Tukang son? Alah rupamu mesake. Yo. Ya Rasulullah. Jawab. Ya Habiballah.
Ya Rasulullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu, sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga, sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Ya Rasul, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gede dadi kiai. Amin. Urip pisan aja mong dolanan, ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mong dolanan, ayo sregep derek solawatan. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Hadra menang, jamaah sing banter. Ya Rasul, ya Habiballah, ya Rasul, ibni Abdillah, Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu-ibu nunggu pedagang, nunggu pembeli ini rong teko karo selawatan. Ngresi dagangane karo ya Rasulullah. Sampingin jawab ya Habiballah. Payu durung. Ya Rasulullah. Lu keren, mengko sak pasar Lasem akhirnya benisu nunggu pembeli karo selawatan. Nyira Pak Abbas. Nah, langsung Pak Abbas melaku karo buka Didi jos. Abbas maneh. Liannaha buyutut taat. Kenapa masjid dikatakan paling baik? Karena dia adalah rumah taat. Wasasuha ala taqwa. Dan masjid didirikan dengan asas ketakwaan. Mila nyuwun sewu. Piye carane awake dhewe ning pasar juga jadi pedagang yang taat. Lah saiki ngeten. Piye carane supaya kesane pasar sing elek kuwi mau dadi apik. Kula wacake surat An-Nahl ayat 97. Niki rahasiane jenengan dadi wong sugih. Purun apa mboten? Lak wau Kanjeng Nabi dungane njaluk kere, awake dhewe sakniki golek cara piye carane dadi sugih. Ibu-ibu, mbak-mbak nyuwun sewu, lak jenengan golek bojo milih sing pundi? Good looking napa good rekening? Good looking napa good rekening?
Tetap good rekening. Oh, Pak, lak jenengan duwe bojo good rekening, 3 bulan raimu dadi good looking. Tapi lak jenengan duwe bojo good looking, tapi bad rekening, rekeningmu elek, 3 bulan bojomu ekeh. Mila good looking kuwi penting, good rekening luwih penting. Karena perempuan itu hobinya cuma 3, ngemil, ngemol, ngomel. Gini apa mboten? Apa meneh saiki wong wedok pasar mon raine kudu glowing. Mila kan mau kipas-kipas ramet dipanas, mergo wedi glowing ilang. Di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Nggak ada istilah cewek kiri. Yang ada nggak ada istilah cewek matri. Yang ada cowok kiri. Ingat, cewek itu paling tidak suka dengan 3 tipe cowok. Omong kosong, otak kosong, dompet kosong. Mila bocah-bocah hadragi, muga-muga kelanti selawatmu ke sugih kabeh le. Amin. Dadi sesuk HP-mu ra kros ngono kuwi. Amin. Iki bocah hadra sangoni rong. Dereng, tak sangoni, tak sangoni. Tak tambahi ra apa-apa kok cerewet. Ndek duwite, tak sangoni cacah hadra iki. Aku wong sugih kok. Tak kaya duit sing anyar wae. Jiro, kowe ngopo angkat tangan? Wis kabeh wae kabeh. Kira-kira ya 10 juta lah iki. Kowe meri? Ana sing rondo? Iki kok ilang ki nang ndi cah iki? Ning kono lho malah ilang kowe. Mau ning ngisor krungu duit munggah matane. Kopi ae malah hijau ya iki. Serah duit. Wargane Pak Abbas lho. Pengajian delik ning ngisor panggung pacaran malah nguyuh ra cewek. Cie pacaran karo sampinge iki ya Allah. Kowe lak rabi karo aja karo wong tuwa ngono kuwi. Malah kowe iso mati dhisik. Kan kamu bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Krungu duit langsung munggah. Cocote. Cadro jan. Kebagian ra kowe? Entek duwite wisan. Sing ra kebagian cah pira? Oh sakmene mbane iki. Kaya aku bapakmu. Sapa sing kebagian iki cah hadra? 6. Akeh men ya. Endi duitku? Oh, sing 20.000 wis entek. No, sing kurang ki mau dibagi. Sing kurang. Ndi. Pengajian amplop ora jelas dirampok hadrah aku. Sing paling tua sing hafal Pancasila rondo maju tak duit. Apa? Ndi sing tua ndi sing tua. Sing ngambune minyak angin. Kae sing tengah semangat banget kae. Ya Allah. Kae sing mburi kae sing mburi. Sing burimu, kae. Iki jilbab kok ya barabir iki. Ya iki. Siji iki. Sekedap niki riyen. Ya Allah, wong lemune kaya ngene ya Allah. Saawak kok bokong kabeh ya Allah. Semangat iki lho. Jenengan rondo mboten? Rondo? Yalah, rondo. Iki sapa sing rong rabi le? Tak celeki rondo iki. Ya Allah. Wul kemayune.
Iki menungso model apa iki? Rene, ngapunten Pak Budi nggih. Le minggir le, gini ben mbokmu. Kuwi mikir sekali yu. Bokongmu ki lho. Dada kaya Sahrini. Namine Bu sinten? Bu Saena. Nganggo mic. Nggih, kula Bu Saena jeksa. Nganggo mic sing cedhak ngene iki lho. Oh, mergo rondo wis suwe ra nyekel mic dadi lali lho. Namine sinten? Ibu Saena. Cedhake mic karo cangkem. Sinten? Ibu Saena saking Kalipang Sarang. Oh, dodol teng mriki mboten? Nggih. Dodol napa? Dodol Lombok, Pak. Ada lombok. Nggih. Oh, pantesan cangkemmu pedes kaya lombok. Umure pinten? 58. 58. Nggih. Tasih duwe bojo mboten? Boten. Iya. Kamu naksir ya? Apal Pancasila mboten? Apal, Pak? Jajal. Kowe maca Pancasila wong sakmene kabeh nerokke. Pancasila. Sing ngawi. Se. Pancasila. Malah kemayu kaya purel yuyu. Alon-alon Pancasila ngono lho. Pancasila. Sing cedhak mik. Ulangi. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh keadilan yang bijaksana. Salah. Grogi, Pak. Alon-alon. Tarik napas 1 menit, keluarkan tunggu 1 jam. Minta maaf, Pak, grogi. Ulangi. 4. 4. Nah, terus Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. kerakyatan yang dipimpin 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aku kira nompo amplop lah, aku tak kayak duit kan radil berarti. Bu Saina, tak takon. Pertanyaannya bukan itu. Burung Garuda kayak cewek apa cowok? Saya nggak lihat sih, Pak. Loh, masa orang ngerti cowok? Kan namanya burung, cie. Sudah ada yang perempuan, Pak. Ya Allah, cek ngeyel. Pantesan rondo bojone cepet mati. Tak kayak duit. Lah tak kayak duit gitu gua apa? Simpen. Kula simpen. Ditabung apa dicelengi? Kula damel kenangan. Ora ditabung apa dicelengi? Ditabung sami celengi sami. Oh, salah satu tabung apa celeng? Tabung. Tabung sing bener ditabung, makanya ada bayi tabung nggak ada bayi celeng. Kalian sadar nggak? Baju kita matching. Yeah. 300.000 untuk Bu Saina. Wih, calon bojomu digandeng iki. Wes ki kono minggat. Ya Allah wong kemayune kaya ngene ya Allah wong lasem ki ya Allah. Oh tiang sarang niki. Wah, cedake Mbah Maimun nih. Insyaallah. Oh sarang perbatasan. Wah kok lombok. Cangkeme pedes. Ya Allah mulai pengajian duitku dirampok ya Allah. Mau hadroh saiki Sainah. Niki ayat sing dadekke kula panjenengan sami sugih. Wis 5:30 diluk meneh rampung pengajiane nggih. Mun 5:30 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyanna nyun sewu. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah.
Niki resepnya sugih. Jenengan dadi pegawai negeri nglakoni niki sugih. Pak Arif polisi nglakoni niki sugih. Tentarane sapa jenenge kuwi? Wah. Mas Rukin. Loh, kok sing biasa melu ngaji Gus Bak Rukin kae iki. Oh jenengan. Oh dereng nate mriko rupamu dandan. Ana wong alim kaya Gus Bak iki disewani ngaji ndan, ora mangkaro purel wae. Man amila solihan, barang siapa mengerjakan kebaikan, mbuh sinten mawon, pegawai negeri mengerjakan amal soleh, polisi amal soleh, tentara amal soleh. Pak Abbas, jenengan pedagang Pak Abbas, jenengan dodol napa? Ayam. Ayam, panas ambune telek pitik mungkin sopo aku. Tapi hebatnya wong Jawa lho. Podo-podo teleke metune saka dalan beda jenenge beda lho. Tak takon Pak Abbas. Teleke sapi jenenge apa, Bas? Teletong, Pak. Letong. Teleke wedhus jenenge Apa Yai? Serintil. serintil. Teleke pitik jenenge Lentong. lencong. Pansan kat mau tak ajak ngaji ora paham mong utake kebak telek. Pak Abbas tahu nggak bedanya ayam Jepang sama ayam Indonesia? Ayam Jepang itu ndak dablek, maka digepreki. Ayam Jepang budek-budek, maka diteriyaki. Iya ngono. Kowe paham apa ora wis tuwa? Dadi pedagang sing apik, pegawai negeri sing apik, bocah hadro sing apik. Amal soleh. Min dzakarin au umsa, baik laki-laki maupun perempuan. Jenengan dadi pedagang wong lanang wong wedok ora urusan. Kula takoni, Gus, wong wedok angsal duwe penghasilan apa mboten? Angsal, ora apa-apa. Tapi jangan melupakan kodratmu sebagai perempuan. Perempuan boleh penghasilannya lebih banyak daripada laki-laki, ora apa-apa. Tapi ojo wani karo wong lanang. Kenapa perempuan harus bekerja? Karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Tapi kalau istrinya Gus Miftah haram bekerja. Kalau istri saya, soalnya apa? Siji ngurusi santri ning pondok. Nomor loro, kenapa saya haramkan bekerja? Karena saya punya prinsip, wong wedok iki dijatah ben bulane jek wani karo wong lanang nih. Apa meneh duwe penghasilan dhewe, apa meneh seragame batik ijo. Wes. Dulu ketika saya menikah dengan istri saya, cukup saya katakan begini, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku dan aku menjadi tulang punggungmu. Wah, ngono le, kajen wong lanang. Mila sakniki bojo kula niku nang omah mau ngurusi santri, nomor loro sholawat. Ibu-ibu tahu? Mang contoh niki pedagang-pedagang teng Lasem. Bojone Gus Miftah sedina suwengi maca sholawat minimal ping 20.000 setiap hari. Sore ngoten niku wis 15.000 mesti, minimal 10.000. Cangkeme dremimil tok. Tak keloni sholawatan kok. Ayo bun kelon. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Enak bun. Heeh. Oh, kurang ngajar Pak Abbas. Semawure ra cetok. Oh daripada Abbas malah buka kamar ketemu bojone malah nyanyi sing ora-ora. Kembang kembang kantil manten anyar diring bedil ana cleret tiba njondil aku kaget cekelan kene ngono kae. Ya cekelan kene, masa cekelan apa? Oh cekelan sikil, Mas. Barang siapa beramal yang baik, mbok lanang apa wedok, dadi pedagang soleh niku berarti napa? Orang ngapusi. Contoh ngapusi, niki kula sering. Bakul buah niku lho Pak Abbas. Ana bakul buah mboten teng mriki. Kula niku sering tuku parcel. Kon jaba ketoke mulus. Apik meling. Begitu dibuka isine ning tengah bosok. Nate punya pengalaman seperti itu. Oi bakul buah rungokno kupingmu.
Kok geting aku. Nggih napa mboten? Hati-hati. Kula niku lak dadi kiai sering ngaji mulai sering digawani parsel buah. Tekan jaba bungkus plastik uapi isine bosok. Niku hati-hati. Berarti bukan amila solihan. Jenengan sing tuku, ya hati-hati. Kadang-kadang apa? Tukune jeruk sing dicipi anggur, kan goblok. Ha tale? Aku tuku jeruke sekilo sing dicipi kelengkeng. Ya Allah. Malih, kasus-kasus kecil tapi hati-hati, Pak. Jenengan nate mboten? Kayak kacang godhog. Tuku kacang godhog didoli karo bakule tanpa minta izin. Sing tuku niku moro-moro icip-icip mangan kacang. Nggih napa mboten? Niku lak bakule ora ikhlas, hati-hati. Malih sing banyak kejadian tuku ning warung. Blonjone entek 9.500 dibayar 10.000, 500 susu permen. Niku lak sing tuku ora hati-hati, nyuwun sewu, lak sing tuku ora ikhlas, hati-hati. Kudu njaluk lilone. Mila lak cara fikih, orang jual beli itu harus pakai akad. Saya beli, jenengan jual. Ojo nganti bayar 10.000, susu 500, susu mok ganti permen. Berarti sesuk gampang mawon. Lan jenengan blonjo entek 9.500, sing 9.000 wujute duit, sing 500 ganti diwenehi permen. Modar kowe. Hati-hati. Tak ceritane sing kiai wau. Kiai niki mati. Begitu mati ternyata amale Pak Kiai dereng ditampi kare Gusti Allah. Akhirnya ana santrine sing mimpile. Santrine takon, Pak Kiai jenengan tiang sae, napa kok amale dereng ditampa karo Gusti Allah? Le, aku mbiyen tau diundang pengajian. Disuguh wareg aku mulih. Ning tengah dalan untuku krasa sliliten. Aku nglewati omah ana pagere kayu. Pagere tak cuwil tanpa minta izin yang punya rumah untuk membersihkan gigi dari selilit saya. Ternyata nopo? Sing duwe omah ora ikhlas mergo pagere kayu dicuwil. Gara-gara sing duwe omah ora ikhlas, amalku ora ditampa karo Gusti Allah. Akhirnya begitu tanggi santrine nangis. Nangisnya napa? Ora mergo ngesake Pak Kiai. Santrine mikir, Pak Kiai sing amale akeh, santrine akeh, ibadahe akeh. Gara-gara njikok kayu secuil, amale ra ditampa karo Gusti Allah. Lah piye bapakku ning Kalimantan gaweane maling kayu. Pedagang hati-hati. Padha kula wong munggah panggung nganggo kacamata ireng, nganggo tongkat. Ibu-ibu bengok, "Wow, si buta dari gua hantu." Lak kula ra ikhlas, hati-hati. Jenengan ngerti sing digendong kali si buta dari gua hantu jenenge sinten? Bu Sainah. Oh, kayak munyuk ding ya. Ming dakarin aungsa, syaratnya napa? Wa huwa mu'minu. Iya, kowe merem matamu kok yo. Ketok lho. Hati-hati loh le, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Kok aku ngaji gue turu berarti pengen cepat-cepat mati. Masa aku ngaji si buta dari gua hantu. Oh jomblo tadi. Oh namanya Mas Sinten? Mahrus jomblo. Kita doakan mudah-mudahan Mahrus berjodoh dengan Bu Sainah. Amin. Lumayan loh Ros, bakul Lombok loh Ros. Jadi macam-macam dikeruas raimu karo Lombok Ros. Syaratnya apa? Wa huwa mu'minun, dan dia orang yang beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Berarti nopo? Lah pengen ning pasar dagangane laris, dadi bakul sing apik. Lah pengen uripe kepenak, dadi pedagang sing jujur. Jujur niku ana loro, jujur ayam kali jujur kacang ijo.
Bubur ki sing manah kae lho lek bubur. Oh busur ya. Oh pun ganti. Busur ki sing turu kae lho jenenge busur. Oh ganti malih. Kasur ki sing nulis ning papan tulis ki lho jenenge kasur. Oh kapur. Kapur ki sing templekke raimu ki lho kapur. Oh bubur. Sarate pengen uripe kepenak man amila sholiham min dzakarin au unsa. Tumindako sing apik, mbuh lanang mbuh wedok, insyaallah selama dia mukmin falanuh yanahu hayatang thayyibah. Dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Amin Allahumma amin. Sudah jam 5:30. Pengajian dianggap selesai. Kan aku capek. Aku mungkin ngaji jam 2 loh. Tegane jereng telas. Oke, urun saya bu. Dongo bareng-bareng kok mun kesel kula. Mengke dalu tasik ngaji sepindah malih teng ndi yo. Ngemutan. Oh, teng kampung Ngemutan mengke dalu nggih. Pamotan. Lah kowe ngomong ngemutan kok. Napa? Oh, pamotan kok ngemutan. Nanti sama kalian lagi. Aduh dirampok meneh ya aku. Hadroe podo. Muga-muga bengi ana Bu Sainah ya Allah. Pun kepake-mengke dalu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya masyarakat Pasar Lasem matur nuwun. Pak Abbas matur nuwun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mauidhah hasanah yang telah disampaikan oleh Panjenenganipun Al Mukarram Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam menghantarkan pengajian malam pada hari ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.